Tarik mas bro. Tarik mas bro. Oh, makan mas bro. Wah, ayo. Naik. Naik. Tarik mas bro. Tarik mas bro. Aduh. Tahu ini. Wah. Mana dia? Keluar. Kenapa itu mas bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mas bro. Sebelumnya minal aidin wal faizin mas bro, mohon maaf lahir batin. Barangkali dari saya maupun teman-teman saya ada salah kata ataupun perilaku, mohon maafkan yang sebesar-besarnya. Kali ini saya kembali lagi mas bro di Muasem belum naik perahunya Bang Rasi mas bro, mudah-mudahan ada cintanya mas bro. Oke mas bro, saya mau persiapan dulu mas bro. Oke mas bro, kita pakai udang putih mas bro, mudah-mudahan ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Makan mas bro. Ayo, tarik. Wah, aduh. Wah, apa sih ke? Bukan mas bro, kayak airan mas bro. Tarik mas bro. Oh, makan mas bro. Wah, ayo. Naik. Wah. Aduh, pedes mas bro. Aduh. Kalem bro. Ini dia mas bro ikannya. Ayo naik. Kenapa ini mas bro? MG mas bro ternyata. Wah. Alhamdulillah pembukaan mas bro. MG. Oke, gas. Mantap mas bro, 5 jari lah mas bro. Jos. Mau makan mas bro. Ada yang nyamber orang. Alhamdulillah. Wah, jos. Oke mas bro, kita kasih lagi mas bro. Mudah-mudahan masih ada temennya mas bro.
habis mulu mas bro, sama ikan buntel ya. Buntel mas bro, serangannya mantap. Ayo ikan, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang makan mas bro. Sikat kah? Wah, gagal. Tuh, apa ini mas bro? Tuh, gagal mas bro. Wah, sangkut mas bro. Mas bro. Mas bro. Aduh. Tahu ini. Aduh. Bro. Ayo. Naik. Ropak kau pun mas bro ternyata. Aduh, kirain kakak mas bro. Edan. Kirain kakak mas bro. Babon, keropak. Mantap kali ini mas bro, pokoknya super. Edan. Keropak. Kirain kakap ya. Iya, gede banget. Oke, sip. Set, nggak naik. Ini apa? MG yang tadi sore ya? iya. Ini babon Banget cak. Ada sekilo ini. ada Ya. tempatin Itu mah patungnya keras ya. biar saya ada itunya. Udah nggak apa-apa, biarin bang, tinggal aja santai ya mah. Ya, saya kakak bener. Iya, saya kirain kakak. Oke mas bro, tuh, set, babon mas bro, babon edan. Keropak babon, strike mas bro. Oh, sangkut. Wah, mana dia? Keluar. Ikan apa itu mas bro? Bilang ternyata mas bro. Edan. Apun sembilangnya mas bro. Aduh. Sih kalem bro. Edan. Aku kira ikan kakap mas bro. Hilang ternyata mas bro. Bahaya nih mas bro. Babon mas bro bilangnya. Dan mas bro, babon 9 mas bro. Mantap dan serem mas bro. Aduh, makan dulu mas bro. Lapar mas bro. Ngopi bosku, habis makan kita ngopi bosku. Alhamdulillah.
Oh, mas bro. Kenapa? Oh, ternyata kalau dimatiin mas bro, kan gak ke batu mas bro. Ternyata kan gak ke batu. Oh, anak terdampar ternyata mas bro. Babon. Mantap mas bro. Ada dua mas bro. Ternyata. Aku kira aki-aki kesini mas bro. Ternyata ikan belanak terdampar. Oke, kita selamatkan dulu mas bro. Mantap mas bro ternyata. Strike lagi mas bro. Trompet, aduh mocel mas bro, trompet lah. Pagi mas bro, malam banyak mocel mas bro, karena kita hampir jam 6 mas bro. Mudah-mudahan ada serangan fajar mas bro. Buntelnya parah banget mas bro. Saya coba pakai anakan bloso mas bro. Edan buntelnya. Oke bosku, oke. Sambil nunggu pancingan di muara mas bro, kita coba mancing di tambak. Dari ikan rame, barangkali ada. Tarik. Nah, kasar juga nih. Ikan apa ini mas bro? Ikan apakah? Oh, ternyata ikan lundu mas bro. Cair mas bro. Cair ternyata mas bro. Mancing kali ini saya sudahi mas bro. Nah, sepi sambaran mas bro. Hari ini kakap tidak naik mas bro. Banyak gagal saya mas bro. Oke mas bro, ini hasil mancing mas bro. Mancing dari gerobak mas bro. Dah. Sembilangnya juga mas bro. MG lumayan mas bro. Oke mas bro, ini dia hasil mancingnya mas bro. Alhamdulillah mas bro, masih ada yang bisa dibawa pulang mas bro. MG mas bro, lumayan 4 jari, 5 jari. Wah, kalem bro, hilang ropak, kakap batu. Ada lagi mas bro. Dapat bonus mas bro. Terus ikan belanak loncat malam. Mantap. Gurih. 2 ekor sekaligus. Ada cair. Ada tombel juga mas bro, dapat mas bro. Sayang semalam macam 1 tombelnya mas bro. Oke mas bro, terima kasih yang sudah nonton video ini mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.